balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalnya ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton bos selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal ngelanjutin untuk nge-reaction Alia Sometimes Hides Her Feelings in Russian yang episode keempat. Jadi di episode yang kemarin itu kita dikasih plot twist lagi. Kayak kakaknya si Alia ini, ternyata dia itu teman masa kecilnya si Kuze. Dan kayaknya sih kalau si Misha-nya ini, Misha atau siapa ya namanya gue lupa. Pokoknya kayaknya kakaknya ini tuh inget sama si Kuze ini setelah dia nanya namanya siapa. Kalau ternyata si Kuze ini kan namanya Masachika dan kakaknya itu cuma ngenalin namanya Masachika doang, nggak tahu nama depannya itu yang Kuze-nya itu. Tapi kayaknya si Kuze ini masih nggak sadar kalau kakaknya Alia ini tuh teman masa kecilnya dia yang dulu dia belajar bahasa Rusia itu loh. Itu benar-benar agak kaget sih, kayak ternyata teman masa kecilnya udah ada di satu sekolah yang sama yang dia cari-cari itu kan. Tapi gue penasaran sih gimana responnya Alia kalau dia tahu teman masa kecilnya si Kuze ini itu kakaknya. Kakaknya juga bilang kalau dia bener-bener kayak suka sama si Masachika ini kan, kayak Masachika tuh baik banget, bisa diandelin kayak gitu loh. Pokoknya kayak muji-muji si Masachika mulu. Gimana kalau Alia tahu yang dipuji itu sebenarnya si Kuze ini? Gue penasaran sih sama nasib adik kakak ini, jadi langsung aja kita tonton. Oke, langsung aja kita tonton Alia Sometimes Hides Her Feelings in Russian yang episode keempat. Let's play. お疲れ。なんかすごいの持ってるな。いや、それは遠慮してくれ。助かったぞ、クゼ。九条姉だけに任せていたらどうなっていたか。生徒会が夢の国になってました。 Padahal dia kakaknya si Alia, tapi kayak sifatnya lebih kekanak-kanakan ya dibanding si Alia. ユキはわかりますけど、会長はなんでそんなに俺を入れたがるんですか？だとは思えないんだが、俺は生徒会役員にふさわしい人間。 Oh, apa ketuanya kenal sama si Kuze pas SMP? Alasannya. Oh, itu dia. Beda banget. Gue juga kaget sih, beda banget. 正直学校自体あんまり好きじゃなかったんだが、それが分不相応にも。会長の彼女の。ああ、副会長。 Oh, terus mereka jadi ketua dan wakil ketua ya? もうその一環というわけだ。どうだ、不純だろ？ そこにいる九条姉だって千咲に誘われて生徒会に入った口だしな。どんな動機であれ、きちんと結果を残していればそれでいいと思うの。生徒会としてちゃんと生徒たちのためになる活動。成人君子じゃないとなっちゃいけないってことになってしまうもの。 それを恥じる必要も後ろめたく思う必要もどこにもない。お兄ちゃん、ずっと私。お兄ちゃんでしょ。 Mereka adik kakak tapi kok kayak sepantaran ya kelasnya? 他の誰かを会長にするために生徒。誰にも文句は言わせん。少し考えてみます。 ないの。
正直高校2年生には見えないけど。この前なんて大学院生と間違えられる。誰かを会長。ああ、野球部とサッカー部の揉め事の仲裁に。揉め事？今年はサッカー部も地区予選をすることになってな。譲ってほしいと言うんだ。それをアーリャが仲裁に行っていると。どちらも譲らないみたいだ。 Nggak ada yang ngebantu Alia 誰 gitu? かが視察に来るみたいだしな。ホープとして有名だからな。普段はこういう部活間の揉め事は千咲が担当なんだが。Takut nanti dia nggak bisa nengahinya nggak sih? Takut dia kenapa-napa. それじゃあ失礼します。確認するだけだ。Iya, tolong please bantu Kuzo. Gue takut si Alia nggak bisa nengahinnya gitu loh. ホームでやる方が有利なんだよ。そんなもん、所詮親善試合みたいなもんだろ。ちげえよ。近くの河川敷を代わりの練習場として使うのはどうでしょう。サッカー場だってあるじゃねえか。校庭の方がコンディションがいいんだよ。そっちの都合ばっか Kan り言うんじゃね mereka pada nggak ada yang mau ngalah. そうもサッカー部の方が圧倒的に部員数が多いんだ。 Kan dia nggak bisa nengahinnya kan? 私の言うことを聞いてくれない。やっぱり人の心を動かせない。誰か Kuze please datang, tolong bantu dia. 気になるくらいなら。そうやって他人を見下し、一体誰がこんな人間の言葉に耳を貸すっていうの。上から Ya jangan nangis, masa lu nangis sih mau nengahin orang bertengkar malah dia yang nangis, gimana deh? ことだけど。どんにぼち、パマキッチ。どうもー。 Nice. 取り込み中に。久世正親です。そっちの都合ばっかり言うんじゃねえよ。そうもさこれはもう無理だぜアーリャ。これは Gue penasaran sih sama solusi apa yang bakal dikasih Kuze buat kedua klub ini. けどこれも経験だね。どんにぼち、パマキッチ。だから一人ぼっちなんだよ。そんな誰にもわからないように。クゼ君。クゼって。校庭と河川敷の練習場をどちらがどう使うかで揉め。移動する人数を考慮し、河川敷には野球部に行っていただく。その代わり人数が。なんで俺らだけ河川敷に追いやられなきゃいけねえんだよ。 Pasti solusinya gue nggak paham deh. 道具が多いんだこっちは。それで収まるのでしたら。 Ngebantu buat apa? おお、まあまでブーブー言ってたくせに。校庭の使用権を譲ってくれるんだから、このくらいは我慢しなよ。もう Tapi masa cuma dipinjemin manajernya doang, kayak kurang adil gak sih? 明日にでも改めて生徒会まで申請に来てください。 Gue bilang juga apa sih Alia nih masih belum bisa benar-benar jadi ketua OSIS gitu loh. 悪かったな。別に。どうしてあんな提案をしたの？
野球部が納得するはずがなかった。 Iya. 私の目にはあなた野球部が抗議する中、あの先輩の方をじっと見てたじゃない。キャプテンと付き合ってるんだ。 Oh, え、あの二人が付き合って astaga, kenapa mereka ada di klub yang beda? たけどな。野球部のキャプテン、話し合いの最中ずっと黙ってただろう。彼女の方でサッカー部が無理を言っている自覚がある分気まずい。でもまあ、野球部は可愛い女の子たちに練習を手伝ってもらえ、綺麗に3歩丸く収まったな。 Jadi alasannya karena mereka ada yang pacaran ya. 話し合いはうまくまとまっ九条妹。すべて計画通りですか？何のことだ？ Jadi kayaknya ini emang sengaja deh rencananya ketua OSIS ini biar si Kuze ngebantu Alia. 取られたな。久世正親、生徒会の一員としてそのまっすイエーイていただきますよ。では早速生徒会室に来てもらおう。が、これが年貢の納め時ってやつなのかね。申請書作らされてたのか？ねえ、どうした？周防さんと一緒に生徒会長選挙に挑むため？だったらどうする？会長になるのを諦めるのか？ Kenapa sih dia keras banget juga mau jadi ketua? そうだよな。お前はいつもそうやってまっすぐで。全力で生徒会長にしてやる。 Lah, dia nggak ngebantu adeknya? しない。俺が隣でお前を支える。だから。 Si Ali jadi makin suka nggak sih sama Kuze kalau diginiin? Kayaknya si Kuze juga suka ya sama si Alia ini. Apa itu artinya? Maksudnya? Saki, これからは俺が支えるとか言ったわよね。周防さんのことを考えたと？いや、ユキのことじゃ。この手を受け入れなさい。 Kenapa? Kasihan. ナイスビンター。帰るか。そうね。 Cara berpikirnya si Kuze ini emang agak lain ya. Kayaknya si Kuze nih emang dia nih anak jenius deh, kayak pinter gitu loh pas masih kecilnya. Atau mungkin dia sebenarnya masih pintar, cuma kayak dia nyembunyiin kemampuannya gitu loh, nggak mau ditunjukin.
いや、どっちだ。それじゃあまた明日。 Atau di Rusia biasa apa ngelakuin hal itu? ありゃー、ロシア語で答え合わせしてってくれ。 Habis. Oh, dia ngomong gitu. クセ君を Ya. Dia beneran ngungkapin perasaannya. それだけよ。仮にそう。生徒会長になること、私がすべきはその期待に応えることでしょ。あ、いや、ごめん。俺、別にそんなつもりで支えるってわけじゃないし。好きじゃないわよ。ただいま。おかえりなさい、 Tuh, マーシャ。 Masya namanya. Ya, kayaknya dia kayak kangen gitu loh sama teman masa kecilnya. 素敵な出会いがあったの。え、見て見て、アーリャちゃんによく似てない？どのあたりが？そうそう、アーリャちゃん。 Kayaknya dia cemburu deh わかるわ。だから。 sama si Alia soal Kuze. 本当になるほどね。素直になれないアーリャちゃんも可愛いわ。他に取られてからじゃ遅いんだから。 Maksudnya dia mau ngomong duluan gitu? Apa dia mau ngungkapin perasaannya? Mau bilang dia teman masa kecilnya? Oke, jadi dari kita udah lihat episode keempat dari Alia Sometimes Hides Her Feelings in Russian. Gue penasaran sih, tadi maksudnya si Masha itu apa? Atau kayak dia akhirnya mau ngomong jujur gitu ke Kuze kalau misalkan gue ini teman masa kecil lo dulu, ngobrol sama lo pakai bahasa Rusia. Gue yakin si Kuze tuh pas masih kecil suka sama si Masha ya, cuma dia bodohnya nggak nanya namanya. Jadi dia cuma temenan tuh saling ngobrol pakai bahasa Rusia, tapi dia nggak nanya nama si cewek ini siapa. Kan aneh ya si Kuze ini emang ya. Gue penasaran sih sama adik kakak ini bakalan kayak gimana, karena dua-duanya sama-sama punya perasaan ke si Kuze kan, dan si Kuze-nya ini sama-sama bodoh gitu. Dia nggak tahu soal si Masha, dan dia juga nggak peka soal si Alia ini. Sebenarnya dia tahu sih kalau Alia suka isengin si Kuze pakai bahasa Rusia, cuman kan si Kuze mikir kayak ini orang cuma iseng doang ya, nggak serius. Tapi gimana pemikirannya si Kuze setelah dia tahu kalau kakaknya Alia ini teman masa kecilnya? Itu sih yang bikin gue penasaran. Gue nggak sabar banget buat tunggu episode yang berikutnya. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.